cellphone. Diba? Time check, guys. Alas 5 sa kadlawon ng taon. Moon ni among gigama. Tanawa. Mga propagandista ng kilusang propaganda. Tada! Number 1! Jose Rizal. Design mo na. Kuti na kayo. Bisan para ninyo simple ra na. Pero kuti. Tara pa. Kaduha. Simple ka. Wana. Gikapoy na. Ikatulo. Muragi bagjo. Bagjo ni guys. Ikaapat. Ay, kuya won. Murag ka pangatagak. Diyan ikalima. Char. Kani. Kalokalike ni sang uyab. Si Mark Angel Dagangon ni. Nataon na des Mark des pag kaning panahon na 18 kapin 1880s or 1840s nga na. Mao din ni si Just Antonio Lona. Agagi. Si Mark Angel ni. Padoy. Kalokalike. Aping pa imo ganang awas good. Kani sawatan pa ni Krisha adto na sa eskwelahan. Kinana di pang sawat. Kani sunod. Ay mga design na guys. Kani guys. Looy kayo ning tanom mga duharay ni tubo buwak. Kani charas. Murag ka familiar ko din ning naw nga ba. Murag kuan man ni national boxer. Manny Pacquiao. Kubito, sorry ka, Manny Pacquiao ha. Ang design ra ba dani murag tabunan kay murag wa. Jud ko ka o John. Kani nara may kilid i-focus dai. I-focus anang kilid kana naraman kani. Unja sunod. Kani gadahon-dahon, green. Inspired by sayutihan nila boss kuan ay dudong twe ug ka mindset. Kani pod. Okay kayo, simple ra ni dyan ay sawat dari ibot ang ginagmay. Kanipod. Yan ni ron ni siya. Ang sam ni flower or sabad? Tanawa, si Graciano Lopez. Kaya na side view, uso na din yung side view sa una. Sorry ha, hero ra baka naman. Pinakuha na tada ni geometry ba? Pina-shape. Another flower nga duharay ni tubo. Ala, nahudlan na jud idea guys. Kani pod sa simbako nalain pa jud ni murag na nabintaha ra. Anja. Si Mariano Ponce. Pak agbo na kid preschool. Sorry Lord, sorry. Mariano Ponce ni ha. Na flower nindot no. Oy, made with love. O, di na putas dahon-dahon. Pero wala na niga green na napina shining, shimmering, splending. Yan, ara good simple, ara good basta kay na design. Wow, kani may aesthetic guys. Nganong karon pa man hanahanaan nga design. My God, nga talihuma na. Pak last criteria for judging. That's all. That's all. Thank you. Today is September 5. Good luck to me. Hanggang alas 4. Bye-bye.